Salam alaikum, bismillah. Donc, Inch'Allah, c'est le huitième vendredi. Comme de coutume, on sera Inch'Allah présent Marc et je sais, c'est un pressentiment, le nombre, il va vraiment cette fois-ci dépasser l'espérance تاعنا كاع. هاد الناس واش تحبي واش تحبوا لازم نبينوا لهم بصفة كما قال لك إخوانية باسيفيكمون باللي اوني لا نتوما وزاد ديباسي نتوما سي لو باسي وحنايا لافونيغ كون جو دي نو سي لو بوبل ستادير لا كونستيتيسيون دو بوبل هذا ما كان دونك بركا ما تبرديو لنا الطون بركا ما تمسخروا بركا quand je vois la nomination, je sais, c'est l'article 102 qui dit une fois Bouteflika يروح ويموت la démission automatiquement, il y a le chef du Sénat, certes. Il faut السيد ما عندوش مستوى باش يكون عنده le courage intellectuel de démissionner. Même pas ce courage. Le mec n'a pas de personnalité. Ben Salah, il est connu. C'est un khobziste, c'est un opportuniste de tout bord, sans dignité, sans honneur, sans niveau. Il ne sait même pas faire une lecture. أعطيو له برية نديسكول كان يقراها كيما يقراوها الناس أنا نبدل البلد. Ça c'est du mépris carrément, c'est une insulte. الشعب ما كنت قادروا فيه ما راكو يعني لا يا بزاف. Enfin على كل حال faut pas prendre le peuple naïf. On est naïf, ça. Je m'attends naïf. On a toujours des bonnes intentions. On est ni con, ni bête, ni idiot. احنا دائما عندنا حسن نضرب الناس وكلش ابروف دو كونترير. دونك كلنا مشينا معكم في هذا يفوت تمشيو معنا بهذه العقليه وذاك الاسبري ما تسيوش تخدعونا لي كوبا لي ماغوي سي بلي نتوما داك واش كان سي فوتر كولتور ابار تخدعوا الناس وتكذبوا على الناس وتحقروا الناس وتقتلوا الناس وتسرقوا الناس وتحطموا الناس هذا هو نتوما سي لا نيغاسيون vous êtes là pour détruire pas pour construire. La preuve 57 ans nous ont donné raison. واش نزيدوا لكم ما تحبوا على هذيك حبيتوا بن صالح لادمينستراسيون تاعكم تكملوا روح كاين زيديكسيون ولا بوريتور مازالها اون بلاص ولا لادمينستراسيون سيل كي اورغانيز لي زيكسيون سي توجور لو ميم هكا تبدلوا غير لا مونتور سي لو ميم كافالي اتقوا الله كونوا شويه عاقلين فهمت هذه هي على كل حال لو طون vous allez voir le temps va nous donner raison. La deuxième république تكون إن شاء الله بإذن الله où le peuple est souverain donc la constitution devient caduque سيادة للشعب ويتخير والالجيريان n'a jamais été stérile باش تخلعونا شغل ما كاش رجال ما ولدت ما كونت il y a des Algériens partout dans le monde qui occupent les meilleurs postes dans les plus grandes compagnies que ça soit nucléaire, pétrole, médecine وين même لنا ما شاء الله كاين خاوتنا برك نون جامي تي وهادو قعدوا مساكن هادو صابرين والاخرين سي نورمال تعرفون كاش يشريوها لهم يحقروهم لا بيبار لو شارشي وكلش دونك بوتفليقه la constitution تاع بوتفليقه c'est une constitution de royaume دونك بوتفليقه ولي فالي تاعو روحوا واش عليه روحوا ديتو الدراهم روحوا بروفيتيو بيهم نتوما فاهم خي نتوما تاع الدنيا تحبوا على الدنيا كلشي حطمتوا الشعب حطمتوا بلاد حطمتوا لي ريشاس كاع ما خليتوها فوزافي شوازي لا في الدنيا ما خليتوا الخير يروحوا بروفيتوا بهذه الدنيا تاعكم عندكم الماده بينتكم عندكم لي مليار روحوا تكسلوا الشاطوات الماكله البحور الطونوبيلات اللبسات خذيه نتوما تعزاو روحوا زاو يفوتينو لا بي بعدوا علينا خلونا اون فا كونستروير نوتر الجيري سولون نو فالور ولو ناكلوا الحجر واش يعني ما تحبسوش تفهموا مي دون سان كونتيست دون اون امبيونس دو جوا دو كونفيونس دو فراترنيتي واش عليه افيك سون ارجون نمرضو افيك او سون اللي كتبان ربي راح تصرا سي با كاسيون دو ماتيرياليزم نكذب عليك لو كان جات الدنيا ماده كان يبريباري ماده يخلق الانبياء والرسل il nous a donné une grande leçon ربي à travers des périodes وين خلق الانبياء والرسل بصح نتوما vous en tirez pas profit حنا خير من امر الرسول صلى الله عليه وسلم شوف كيفاش عاش كيفاش كلا كيفاش يلبس الظروف اللي عاش فيها علاش كان جات الدنيا مد كان يوجبلوا ربي كاع النعمه اللي نتنعموا بلوس كو 100 مليار دو فوا ويجيبوا قال اليوم راك رسول نبعث كل يوم لا الامه باش يوريكم بلي فات اتونسيون لا تنسوا نصيبكم من الدنيا بصح الدنيا ماشي ماده ما تعبدوهاش الدنيا وسيله ماشي غايه دوك كملوا اليد في اليد الثقه هذه دير ثقه في هذا دا يصبر الدنيا صبر ساكريفيس اي ايفور هذه الدنيا
واللي كاتبه ربي تكون كل واحد يدير الدور تاعو، واش ولا يبروفتي هو ولا ماشي هو ولاد ولا ماشي ولادو، وما نروحو نكونو هكذا ترونكيل ان شاء الله، ويوفقنا ربي وينصرنا ان شاء الله، وغدوه نهار تاع خير ان شاء الله، وما تخمو ما تقلقوا ما والو، ديروا الواجب سيتو، وربي ينصرنا. والسلام عليكم ولا بروشان ان شاء الله. الله يعاونكم.